Goeiemiddag, good afternoon all. I would like to, before we start, first express our sincere condolences to the family of Martin. And I want to start with his two sons, Alexander and William, and his sisters Mariette en Janine. Almal wat vanmiddag hier is, het op een of ander manier julle pa, julle broer geken en is vir hom lief. En daarom, geliefdes, as ons hierdie middag begin, ons is hier in die huis van die Here en ons is hier die geleentheid om dan ook troos te ontvang en hierdie gesin te ondersteun. Ons begin met ons fotum by monde van die psalmdigter, Psalm 121. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. We lift up our eyes to the hills, to Table Mountain, to Tygerberg, to Durbanville Hills, all the hills surrounding us. From where does our help come? Our help comes from the Lord who made heaven and earth. Dearly beloved, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Na daardie seëngroet, kom ons antwoord nou met die sing van lied 245. 'n baie besondere lied, lied 245, en ons gaan daar al 3 die strofe sing. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Kom ons sing al 3 die strofes, 245. Yeah.
Ons soek troos uit die woord, Psalm 90. Ek gaan vir ons lees uit Psalm 90. Dis 'n gebed van Moses, die man van God. Voordat ek bid, kom ons word so oomblik stil. Almagtige God en Hemelse Vader, in hierdie middag is elkeen hier saam met hierdie familie bymekaar. En U weet wat in elkeen se hart, in elkeen se gedagtes aangaan. Vader God, dankie dat U die hartseer ken van 2 sissies wat nie meer 'n boetie het. Dat U die hartseer ken van 2 seuns wat besef die pad wat hulle pa met hulle gestap het geëindig. Vader, U ken vriende, kollegas wat weet die geweldige impak wat Martin in hulle lewens gehad het. En elkeen, soos wat ons vanmiddag hier is, staan verstom, Here. Ons staan verstom omdat ons debatteer hoe kort 'n lewe is, hoe lank dit soms kan wees. Maar dan is dit ook die onbekendheid van ons eie einde wat maak dat ons vanmiddag stil moet wees voor U. Ons bid, o Gees van God, dat U hierdie woord wat vir ons bekend is, dat ons sal raak hoor wat dit beteken, dat daar sin en betekenis in mense se lewens is. En ons bede is, Vader, wanneer ons net nou hier weggaan, mag ons elkeen vertroos en versterk hier weggaan in die wete, in lewe en in sterwe. Ons behoort aan U. Father God, we pray that your word will bring comfort this afternoon, that we would look in it as a mirror and realize what life means to you, that we will depart knowing what life and death means to you. We pray, Lord, have mercy on us. Amen. Ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling, Psalm 90. My Heer, U was vir ons 'n woning van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en U die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het. Ja, van altyd af en vir ewig is U God. U laat sterflinge terugkeer tot stof. U sê net, keer terug mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë, soos die dag van gister wanneer dit verbygaan, 'n wagbeerd in die nag. U vee hulle weg in die slaap. In die oggend is hulle soos gras wat opskiet, wat in die oggend bloei en uitspruit, en teen die aand verlep, verdroog dit. Ja, ons het vergaan onder U toorn, deur U woede word ons verskrik. U het ons sondeskuld voor ons geplaas, ons geheime sondes in die lig van U teenwoordigheid. Want al ons dae gaan verby onder U gramskap. Ons voltooi ons jare soos 'n sug. Die dae van ons lewensjare, dit is maar 70 jaar. En as die kragte daar is, 80 jaar. En die beste daarvan is vol moeite en rampe. Dit gaan gou verby en ons vlieg weg. Wie ken die krag van die toorn? U gramskap is net so groot soos die ontzag vir U. Om ons lewensdae na waarde te skat, dit moet U ons leer, sodat ons 'n hart vol wysheid kan verwerf. Keer terug, Here, hoe lank nog? Ontferm U oor U diensknegte. Versadig ons in die oggend met U troue liefde, sodat ons al die dae van ons lewe kan juig en bly wees.
Maak ons bly vir net so lank as wat U ons verdruk het, as die jare waarin ons teëspoed beleef het. Mag U werk vir die diensknegte duidelik word en die glansryke dade vir hulle kinders. Mag die goedheid van die Here ons God oor ons wees en ons handewerk, hou dit vir ons in stand. Ja, ons handewerk, hou dit in stand. The title of this psalm, From Everlasting to Everlasting, a prayer of Moses, the man of God. Lord, You have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever You had formed the earth and world, from everlasting to everlasting, You are God. You return man to dust and say, Return, O children of man. For 1,000 years in Your sight are but as a yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by Your anger. By Your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before You, our secret sins in the light of Your presence. For all our days pass away under Your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. We consider the power of Your anger and Your wrath according to the fear of You. So teach us to remember, to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord. How long? Have pity on Your servants. Satisfy us in the morning with Your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as You have afflicted us, and for as many years You have seen evil. Let Your work be shown to Your servants, and Your glorious power to the children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. It is verse 12. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Om ons lewensdae na waarde te skat. Dit moet U ons leer. Om ons lewensdae na waarde te skat. Hier eindig ons skriflesing. Bevoorreg is elkeen wat die woord hoor en dit glo. Ons gaan nou weer sing, en hierdie keer sing ons gesang 512, Nader my God by U. Kom ons sing daarvan al 3 die strofes. Oh
met daardie lied het ons nou iets verwoord van wat ons behoefte op hierdie oomblik is. Ons sit hier in die huis van die Here. En Martin se 2 seuns, sy 2 sissies, is almal hier. En dis 'n hartseer tyd vir u as familie, vir u as kollegas, vir u as vriende van Martin. Toe ek self die berig kry van sy afsterwe, toe is my eerste vraag, hoe oud was hy? Nou moet jy my konteks verstaan. Die gemiddelde lidmaat waarmee ek te doen het is 80 plus. Toe word daar vir my gesê, hy was 60. En oombliklik dink ek, sjoe, maar dis jonk. Minute later kom ek by een van die tehuise, en een van die tannies het die burger daar beet gehad, en sy vra vir my, het ek gesien van hierdie bekende wynmaker wat dood is? En toe sê ek, ja, hy was maar 60, maar sy korrigeer my so muur, 61 sê die koerant. Nou wie glo ons? Desember 1962 tot Mei 2023. Waarby wil ek eintlik uitkom vanmiddag? Martin se skielike dood wat almal geskok het, almal onkant gevang het. Want die gevoel is, dit was so ontydig. Maar die einde van sy lewe hier op aarde bring ons bymekaar en ons moet 2 goed doen. Die eerste is om troos te vind by die Here en daarom het die familie gevra, dis 'n troosdiens. 'n Troos te midde van 'n groot dankbaarheid teenoor die Here vir Martin, die pa, vir Martin, die boeta, die kollega. En natuurlik, en dis hoekom ons so baie is, om op 'n manier hulde te bring, respek te betoon, om te erken vir hoe hy sy lewe geleef het. In Psalm 90, wat ek gelees het, het gehoor, hy praat van 70 en 80 jaar. Maar ons hoor hoe die psalmdigter lof sing teenoor God, en daar is ook 'n gebed in hierdie psalm. Nou hierdie psalm is op 'n stadium deur Isaac Newton geïnspireer, en hy het 'n lied geskryf, O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. En later het John Wesley gegaan en hy het O God verander na Our God, our help in ages past. Maar so lees ons en sing ons dan ook, God word geloof en erken vir wat hy aan geslagte mense gedoen het. En hy word geloof vir sy beskerming, wat nie net deur die geslagte en die geskiedenis ervaar is nie, maar van die begin van die skepping af, voordat die berge gebore is, van ewigheid tot ewigheid. So God se alomvattende sorg, sy betrokkenheid by mense derentyd. Maar God is nie aan verloop van tyd gebonde nie. Hy is nie onderworpe aan ons tyd nie. 1000 jaar is in u oë, soos die dag van gister, wanneer dit verbygaan. Dit beteken nou nie dat tyd geen betekenis vir God het nie. Net dat tyd regtig inpas as net een deel van die ewigheid waarin God bestaan, waarin hy self geen begin of einde het nie. En is teenoor hom en sy grootsheid dat die mens se eindigheid geskets word. En dis die beeld van die gras wat bestaan, wat afgesny word, dit verlep, dit verdroog. En die implikasie is, mense is onderworpe aan verganklikheid, en die verganklikheid van die dood.
En daar's 'n absolute einde aan die mens se kort bestaan. En dit staan in skerp kontras met die oneindigheid van God se bestaan. U sien, ons mense het 'n probleem. Dit wat ons aanvang in ons lewens, dit in hoe ons lewens leef. En ons hoor die psalmdigter praat van hulle oortredinge en hulle sonde, wat die mens uitlewer aan God se toorn, daardie ellende van die mensdom. Want al ons dae gaan verby onder die gramskap. Ons voltooi ons jare soos 'n sug. Dink vir 'n oomblik. Julle wat sissies is van Martin, hoe het julle lewe gelyk? Toe julle daar in Oranjemond groot geword het, Woester toe gekom het, julle groot geword het, toe julle getroud is, toe julle begin kinders kry. Dink vir 'n oomblik aan alles wat julle saam beleef het, maar wat hy beleef het. Elkeen van ons is wat ons hier sit, kan getuig hoe lyk ons lewens. En waar's die een wat kan opstaan en sê, net maanskyn en rose, als was net goed nie. Inteendeel, swaar kry, leed, moeite, teleurstellings, hartseer, dis die goed wat ons lewens kenmerk. En dis wat hierdie psalm nou so kosbaar maak, want ons kom by ons teksvers waar die digter vra, Here, om ons lewensdae na waarde te skat. Dit moet U ons leer, sodat ons hart vol wysheid kan bekom. Teach us to number our days. Nou, dit klink so 'n bietjie anders in die Engels. Maar om ons lewensdae na waarde te skat. God ken ons soos ons werklik is. En in vergeleke met hom is ons verganklik, ons is onderworpe, ons wil amper sê uitgelewer in hierdie lewe, alles wat met ons gebeur. Die geheim van die lewe is dat ons dit doodgewoon moet erken. En ons kan nie net voorgee en dink ons leef met 'n stuk eerlikheid nie. Ons moet ons instel. Ons moet ons instel om geleenthede en die potensiaal wat daar is raak te sien en te benut. En ek is oortuig, nou wanneer u die huldeblyke gaan hoor, gaan ons waarskynlik echo's hiervan hoor in Martin se lewe. Goed wat hy gedoen het, geleenthede wat hy benut het. Ons hoor die psalmdigter sê, of dit is wat hy in gebed vir die Here vra. Sy lewe was moeilik. Maar nou vra hy vir solank as wat dit moeilik was, gee ons net so baie goeie ook asseblief, help ons. Dis wat ons van God moet vra. Want die dae wat ons ontvang uit sy hand uit, ons weet nie hoe baie is daar nog oor nie. Ons weet hoeveel ons elkeen op die oomblik het, maar geen idee wat voor lê nie. So dit vra kopskuive. En dis baie keer die invloed of die uitvloeisel van 'n geleentheid soos hierdie, dat ons bietjie besin oor ons lewens. Iemand het gesê, jy kan niks doen aan die lengte van jou lewe nie, maar jy kan net iets doen aan die wyte en diepte daarvan, daai tussenin. En dis daai tussenin wat ons almal aanspreek. In haar gedig The Dash van Linda Ellis verwys sy na hierdie tussentyd, en dis die goed waarvoor hierdie digter bid. Hierdie lewe van my tussen my geboorte en waar ek sterf, want ek weet nie waar is daai einde nie. Gee vir ons die wysheid om daardie dae na waarde te skat. Ek wil graag die gedig vir u lees. I read of a reverend who stood to speak at the funeral of a friend.
He referred to the dates on a tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of her birth and spoke of the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time that she spent alive on earth. And now only those who loved her know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left. You could be at dash mid-range. If we could just slow down enough to consider what's true and real and always try to understand the way other people feel and be less quick to anger and show appreciation more and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect and more of them wear a smile, remembering that this special dash might only last a while. So when your eulogy is being read with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you spent your dash? So this dash refers to the dash between the person's date of birth and the date of death. And it represents the time that we spend on earth, and it serves as a symbol of life on earth. Dis hierdie dash waarna ons psalmdigter verwys. Leer ons lewensdae na waarde skat, sodat ons 'n hart vol wysheid kan verwerf. Ons gaan nou hoor, hoe het Martin se lewe gelyk. Ons psalmdigter bely dat die geheim van die lewe is om afhanklik van God te wees. Om afhanklik van hom te wees, van sy gawes, sy ontferming, sy liefde, ja, die jare wat hy vir ons gee. Want niemand is sommer maar net nie. Ons leef in verskillende verhoudings. Dit is wanneer hy elke dag sy liefde in oorvloed gee. En hy sorg dat sy werk en sy grootheid duidelik raak vir sy kinders. Dat die lewe sin begin maak. En dan beleef ons blydskap. Daarom vra hy dat ons die goedheid van die Here ons God sal erken, dit so sal belewe, dat hy die werk van ons hande in stand hou. En watter insig is dit nie, om iets te probeer begryp van hoe die lewe werk, en waarvoor ons kan bid. Daar kom niks, wat nie goed is, wat van God afkom. En daarom is die enigste verwagting en hoop wat sin maak vir die lewe, dit lê in God en in die gawes wat hy gee. En ons besef, ons lewens is in God se hande, en daarom is dit kosbaar, en ons moet dit leef. Die koerant het berig, bekende wynmakers sterf, hulle oor Martin berig. Die bekendste wynmaker het langer as 2000 jaar gelede gesterf op Golgotha. Sodat ek en Martin kon leef. En daarom ons het begin met die sing van die lied, ek was verlore in my sonde en van die goeie vervreem.
Maar die Here het aan my die wonder gedoen om my as kind terug te neem. O God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming. By U sal ek vir altyd bly. Daardie waarheid het vir hom gegeld, maar dit geld ook steeds vir elkeen van ons. En daarom julle as kinders, waar julle aangaan met julle lewe, ja as familie, vriende. Kom ons leef hierdie gebed van die digter, as ons vir die Here vra om ons te help, om ons te leer, om ons lewensdae na waarde te skat. Want dalk kry ons reg om hom te loof en prys en sy grootheid te beroem. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U gee vir ons die lewe. U gee vir ons vryheid. U gee vir ons geleenthede. En waar ons in hierdie middag by mekaar is, dank ons U vir hierdie geleentheid. Hierdie geleentheid waar ons ook as vreemdelinge vir mekaar saam daaraan herinner kan word, U sorg vir ons. Soos wat die reën daar buite val, ons hier in die Weskaap ons reën beleef. Ons reënseisoen, U sorg vir mens en dier. U is konsekwent wie U is. Dankie dat ons ook vandag in die aangesig van die dood daaraan herinner kan word dat die graf leeg is. En Vader, al voel hierdie familie dat hulle huis leeg is, dat hulle lewens leeg is, hulle mis hulle broer, hulle pa. Mag daardie wete, Here, dat U altyd oral met ons is, in lewe en in sterwe, mag dit ons troos bly. Vader, waar ons uit mekaar gaan, wil U ons genadig wees. Ons bid, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dankie dat ons dit kan vra, in die naam van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Amen. Ons slotlied is gesang 602. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. En ons gaan daarvan al 5 die strofes sing. En wanneer ons dit sing, dan dink ons daaraan, met hierdie lied bely ons dat Jesus deur sy lyding, sy sterwe en sy opstanding vir ons 'n ewige lewe beerf het. 'n Ewige lewe. Dis nie iets wat ons in terme van tyd kan meet nie. Dis niks anders as om saam met hom te wees in sy teenwoordigheid, in lewe en in sterwe. Gesang 602, ons sing al 5 strofes. Is
kom ons gaan in die wete, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Ek kan weer sit. Ons gaan nou die geleentheid gebruik om die volgende huldeblyke. Ek vra vir Albert Gerber. Hy is van Durbanville Hills. Albert Gerber, asseblief. Sien Smarty, ek is ook nou al daar met die brille. And it wasn't part of the speech, but I couldn't help when I just took out the glasses. I saw Martin, we traveled a lot together, and he always at the airport said, "Look there, Albert, look there." I said, "What, Martin?" He said, "Hey, look there, that guy or girl looking for their passport. Call it the airport Macarena." And that was Martin. Tomorrow morning, I would probably have had a chat with Martin. Andrew, you would have come in a little bit later and said, "Yes, I've been to all the farms, 15 millimeters here and 12 millimeters here, and Karen there in Klein Roosboom. John always said the West Coast starts there, so only 10 mil there." And that I'm going to miss. That was who Martin was. Very close to the soil, the land, the farmers that plays such an amazing role in the Durbanville Hills family. But Martin would have liked us to carry on and be strong, and we'll do that, and we'll try, and we'll make mistakes, but we'll keep on trying, and he would have been happy with that. Richard Teasdale, this one is for you over there in the UK. Because you know what? Not so long ago, England had a queen. And do you know why the Queen didn't wave with this hand? Because it's mine. And that was Martin's joke number 13 in the book. And no matter how many times he cracked the same jokes, you had to laugh because the passion, the energy, the facial expressions that Martin told the jokes with, you just had to laugh again. And that will be missed. Mariette, Janine, ek is seker, William, Alexander, julle het seker ook 'n nommer gehad vir die grappie. Ja, seker nommer 7 of so iets. Ek het vir Martin in 1998 leer ken tydens sy aanstellingsproses as kellermeester by Durbanville Hills. Dani Beson sit hierso. Dani, dankie dat julle die regte keuse gemaak het. Goeie keuse gewees. Martin het 'n kardinale rol gespeel in die sukses van Durbanville Hills. Soveel so dat sy keldermeesterspos gegroei het tot 'n kellermeester, 2 wynmakers, 'n assistent wynmaker, later 'n kommersiële bestuurder en later 'n bestuurende direkteur het bygekom. En dis mensgewys die impak wat hy gehad het op 'n besigheid. Na sy aanstelling in 98 het Martin 25 oeste van sy lewe vir Durbanville Hills gegee. Ons het hom baie keer gespot en gesê, Martin, jy het baie meer oeste in Durbanville Hills deurgebring as wat jy werksjare gehad het. Want julle wynmakers het mos eintlik maar net 3 maande van die jaar gewerk. Nou, hy het maar net soos hy dit kon sê in sy baie gevleelde en kleurryke taal vir ons mooi vertel wat hy gedink het as ons hom so 'n bietjie daaroor aangevat het. Martin was 'n groot persoonlikheid. Personality with a big heart. In that heart there was always place for more, always place for more people, always space for bringing more people into his wine of world and his life of Durbanville Hills. Hy was altyd die kernpunt van enige byeenkoms.
selfs as dit die ander wynmakers se beurt was om wynproe aan te bied, het hy meer as hulle gepraat. Hy kon nie help nie. But Martin also had a small heart. When he received good news or bad news, I will never forget that tears that just shot into his eyes. Dat het sommer so gespuit. He was a real man. Martin se hart het ook nog al 'n groot alleenkamer gehad, waar hy in sy introvert kamer, wat baie mense dalk nie ken nie, ingeklim het. Het was vir hom baie lekker om 'n lang naweek weg te gaan met 2 boeke. Dit was vir hom lekker. Hy was ook gemaklik om sy tyd op so 'n manier deur te bring. Net baie dankie sê vir almal wat boodskappe gestuur het, from all over the world, from so many people in the wine industry, consumers, customers, international agents, colleagues, ex-colleagues, WOSA, FinPro, Salba, all the cultivar associations, Veritas. We really, truly appreciate it. Ek deel graag 'n paar van die boodskappe. I'm so sad and sorry to hear about the sudden passing of Martin Moore. He was a great fellow and a superb winemaker. I really liked him a lot and enjoyed working with him over the years. I'm very sorry that I did not have the opportunity to see him more often. I would like to wish his family and all those who worked closely with Martin all the best in this very difficult time. I'm thinking about Martin and of all of you with very good thoughts. And I will say a prayer for Martin when I'm in church this Sunday. That's from Peter Milzinski in Ontario, Canada. Martin se afsterwe is hartseer. Mense dink noodwendig terug aan die beginjare van Durbanville Hills, sy groot rol om die besigheid uit te bou tot die sukses wat dit vandag is. Ek dink ek het nog van sy eerste wyn wat vrygestel is en ek sal dit beslis op hom geniet. Dra asseblief my en Marietjie se simpatie aan die familie oor. Groete Jan. Jan Skenel, die voormalige direkteur van Bestel en ook 'n raadslid en voorsitter van Durbanville Hills. I had the pleasure of meeting, working and lunching with Martin on many occasions. I'm so sorry to hear about his passing. Please do pass on my thoughts to his family and his team. Warmest regards, Nayan Gouda. He was with First Cape, which was at one stage the biggest wine brand in the UK. Now, the first time that Mr. Gouda visited Durbanville Hills, not just Mr. Gouda, Martin said, "Welcome, Cheeseman. What are you doing at the winery?" Steve Jobs sê derentyd in sy biografie, "One can only excel if you are passionate about your job." Ek dink mense kan met groot gemak dit van Martin sê. Merwe Botha, ons vorige Bestel finansiële direkteur en ook 'n raadslid by Durbanville Hills. Can't believe this has happened. He was so strong and fit while we were in Cape Town. That was a few weeks ago. And that's from Kenneth So from Malaysia. It shows you how quick and sudden it was. Martin, really in the last 12 months, he lost weight and he was balanced and so a shock to us. Dear Albert, my thoughts are with you and the Durbanville Hills family. I will forever cherish all the great memories we built together, the laughter, the important projects we worked on. Please accept my most sincere condolences. Thank you for sharing the note of condolences, which sends shivers down my entire body. May Martin rest in peace. It's from Dominique Anne in Quebec, in Canada. A South African legend has departed this world. It's a very sad day. Our sincere condolences to the family at this sad time. Dearest Martin Moore, thank you for the privilege of knowing you and for leaving a hell of a lot from learning a hell of a lot from you. You're a legend, will be terribly missed. That's from Summary, it's a well-respected wine writer and wine consultant. Dear Alexander, dear William, dear family and friends of Martin, the sudden passing of Martin left us sad and speechless. As you know, we've been his assistant winemakers at Groot Constantia
in the end of the 90s. Martin, with a good sense of humor and a deep knowledge of wine, gave us a lot of good advices. He's been a very important man for us. Today, we're still influenced by what he taught us. We will miss him, but a part of him will keep walking with us. We wish to express our deepest regrets and condolences. And that comes from Jerome Bernard in the Rhone Valley and Thierry Sabon, which is a winemaker at Châteauneuf-du-Pape. That was the caliber of people Martin interacted with. From the Durbanville Hills team, Martin understood the art of winemaking, but he also understood the art of selling and marketing wine. He gained unparalleled understanding of the wines, the soil, and the unique cool climate terroir that characterizes the Durbanville area. It's through his profound expertise that our winery achieved international acclaim with a range of wines that have captured the hearts of wine enthusiasts worldwide. He walked the streets and he listed Durbanville Hills in almost every restaurant that he entered. In the beginning years, no one knew about Durbanville Hills. He would go and sit on his own in the restaurant, order Durbanville Hills. The waiter says, "Sir, I haven't even heard about that wine." He said, "Call the manager, you're not doing your job well." And he walked out with a listing. He stayed close to the marketing and salespeople. And via his passion, infectious humor, captivating anecdotes, jokes, amazing storytelling skills, and genuine warmth, he made everyone that interacted with him a Durbanville Hills lover and ambassador. His cupboard, full of wine awards, pays tribute to the extraordinary winemaker he was. So special to share that the Durbanville Hills Collectors Reserve Cape Miss Sauvignon 2022 Sauvignon Blanc won a double gold medal this morning. Isn't that incredible? Sorry. His loyal Durbanville Hills consumers, customers, friends in the wine industry, trade and sales teams are testimony to the great personality he was. He had a profound impact on the wine industry, and his legacy will for always be etched in our memories. You'll be deeply missed, Martin. Thank you for being an amazing winemaker and person. Not too long to go, but I think it's worth spending a few minutes extra on someone so big as Martin. It is with a lot of sadness I heard Martin passed away. He was my intern in Bordeaux, Medoc, in 1992. He was a great person. He was a great winemaker. I still have great memory of him. He was a gentleman, very direct, simple person with a lot of loyalty. We had him with my family in our house, and it was always an honor for us. I never met his kids, but you can pass this message to them, and I will be pleased to speak to them, and we will do that. Thank you, Pierre Salah, also in France. Hannes, our commercial manager, thought of the following. There are a lot of audits these days in the lives of winemakers and winemaking teams. And we joked about it and we moaned about it. The one that Hannes remembered so well, dat was of 'n issue of 'n shirk of 'n ek weet nie wat in een van die baie nie. Toe vra die ouditeur vir Martin oor 'n spesifieke prosedure en Martin se antwoord was: "Gee my net gou kans, ek moet net gou op die rekenaar gaan soek." Martin het vinnig beweeg, die hele prosedure gou getik, dit laat print en met selfvertroue vir die ouditeur gaan gee. Ons dink in die keer, Hannes, wat jy so mooi onthou het van die dame van waterwese wat oudit kom doen het op ons effluent plant. Dit is nogal 'n styl bultjie op en dan moet jy nog 'n bietjie stap ook en is warm en op pad soontoe vertel Martin vir haar van al die slange wat daar is. En die uiteinde van die saak is hy nooit uit die bakkie uitgeklim. Presies wat Martin wou hê. Dan weet ons Johannes het ons ook daarop gewys. Die laaste klompie jare het Martin nie net meer een dagboek gehad nie, hy het verskillende dagboeke gehad. Die vet weet donker, maar ons kon en die goed het nie begin praat met mekaar begin praat later, maar hy het geglo in sy 3 of 4 of 5 verskillende dagboeke.
En baie ironies genoeg, hy het ook geëindig met 2 rekenaars wat hy probeer balanseer het. En as julle nou weet dat ons op SAP so groot stelsel wat ons gebruik het, ek dink dit het hom aan die een kant baie besig gehou. En ek weet nie of die ouens in Duitsland dit baie sal geniet nie, maar Martin se woord vir SAP was submit en pray. Wim Bierman, voormalige bestuurende direkteur van Dermal Hills en later ook van Destel SA, sal ook 'n paar boodskappe aan die familie nog oorhandig later. En spesifiek ook een van Jordi Borat, wat is die nuwe CEO van ons nuwe maatskappy, Heineken Beverages. Nou kom ek vertel hoe Martin vir Jordi ontmoet. Hulle kom keller toe, laas jaar iewers, nou is ons maar almal bangerig, weet jy wat, hoe gaan dit werk? Jordi maaked the fout he made the mistake of venturing into the cellar, and Martin got off behind his desk and he went to him. Whether he knew it was Jordi or not, I'm not sure, but he went to Jordi and he said, "Hey, this is not a brewery, man. You ask permission if you enter a winery." The last piece, Emile, I think I saw you somewhere. Emile Hubert wrote a beautiful, beautiful article, and I had to cut it a little bit shorter, Emile, but I want to read that to you, and yeah, so special. I actually phoned him last Thursday evening, and I was very angry with him. He said, "Albert, what did I do?" I said, "No, you write something too beautiful. I'm crying. I can't see where I'm driving tonight." One of the primary reasons I decided to focus my marketing business on the world of wine was for the diversity of personal, warm-hearted people who inhabit this universe. Martin Moore was somebody who reminded me that I had made the right decision. Martin's very being underscored my belief that human terroir and the spirit of winemaker's soul plays as big a role in the creating of wines as does climate, aspect, and soils. He was a lover of wine, people, and life, and in that heart, which failed him so tragically early this week, there was a sense of knowing he was put on this earth to provide his fellow beings with the conviction that wine is something truly great. In fact, I would hazard the guess that the quality of his wines, commercial success, and the proactive marketing of Durbanville Hills played a major role in establishing Durbanville as a renowned and leading modern-era region, especially in Sauvignon Blanc. This is a huge part of Martin's legacy, and I hope he receives recognition for this. But his legacy lives on, and we will continue to do so. Martin held winemaker positions at the KWV and Groot Constantia. Anyone who attended one of his wine presentations will recall the extreme thoroughness and detail with which he explained what was in the glass. He would take on a stern professional demeanor and dramatically enthuse on malolactic fermentation, acid adjustment, grape to flesh skin ratios during ripening. But once the presentation was done, Martin held the fort as a jovial host, answering further questions, providing solid doses of humor, mostly of a self-deprecating kind. His wine prowess resulted in Durbanville Hills winning truckloads of trophies and awards, and Martin always put these awards down to the farmers who farmed the grapes and to his colleagues that helped him make the wine. Martin was a great cook, and I was privileged to one day be involved in this preparation of societies from start to finish, including a secret curry marinade that he guarded with his life. Martin said, "Making wine is easy compared to this marinade, so count yourself lucky today." I've never met his boys, Alexander and William, but when I do, I will tell them they had a father who loved them with loyalty and pride, and they can carry with them for the rest of their lives. Many of us will no doubt be treasuring a few special memories in our own pockets for a long time to come. Ek wil maar net sê, Martin, gaan jou baie mis. Dit gaan nog baie hartseer wees. Maar ons verseker jou, ons gaan in jou gees baie meer lag as wat ons gaan treur, soos wat die dae aangaan en dit makliker word. En as ons aan jou terugdink.
Ons beloof jou, ons sal tyd maak om 'n vuurtjie op jou stoep op te steek. Martin het glad nie gehou van as ons in die mooi grasperke daar buite gaan braai nie. Hy wil op sy stoep by sy kantoor gebraai het. En Alexander en William, as die tyd reg is, gaan ons julle ook nooi dat julle saam met ons op die stoep kom sit. Sal deel wees van ons proses wat ons wil deurmaak. Thank you everyone. Dis nou die geleentheid van die seuns, William, Alexander. Goeiemiddag almal. Vir die mense wat nie weet nie, ek is Alexander, Martin se oudste seun. So gister het ek by my pa se huis gesit alleen en jare gedink wat om te sê, want ons letterlik 10.000 goed om te sê. So toe besluit ek om die 4 goed wat ek die meeste sal onthou vir my pa te vertel. Ekskuus tog as ek gaan hou weer dan. So die eerste ding is wat ek kan onthou vir my pa is die sport. Ek weet my pa het dit gelief om van my en my broer te praat oor ons sportprestasies. So vir die wat nie weet nie, my baie van sport gehou my pa en dit is spesiaal van my en my broer se sport gepraat met almal. Ek onthou altyd as ek en my broer in die winkels loop, dan sal al vreemde mense na ons toe kom. Hulle ken nie eens ons name nie. Maar dan sê hulle net, is jy die cricketspeler Martin Moore se seun? Is jy William, Martin Moore se rugby speler? Maar hulle ken nie eens ons name nie. Toe kom my mens eintlik agter hoe lief en trots hy was op ons sportprestasies. Ek onthou eendag by die WP-proewe toe ons by Biceps gespeel het. Vir die mense wat nie weet nie, cricket games kan 8 ure aangaan. Toe sit hy daar vir 8 ure in parstyd. En parstyd is die tyd wanneer Dumbo Hills mense vir 20 ure werk en vir 4 ure slaap. En toe vra ek vir my pa eendag na 8 ure se cricket, ek vra vir my pa, "Papa, geniet jy hierdie?" Toe sê hy, "Nee, hy geniet dit nie, maar hy's daar om my te support." So. Nommer 2. So ek dink hierdie is my pa se favourite, my vriende se favourite ding vir my pa en dit is sy kos. So Martin het dit gelief om kos te maak en ek dink dis die grootste rede hoekom 'n paar van my vriende is om by sy kos uit te kom. Hy het altyd as ons na hom toe gegaan het die Sondag, so Sondaande is altyd die aande wanneer ek en my broer na my pa se huis toe gegaan het en dat hy om 9:00 die oggend begin kos maak vir ons en ons kom eens die aande aan. Ek glo nog altyd van jongs af dat my pa se kos gemaak het dat ek en my broer so groot gegroei het. Want as julle nie gesien het nie, my ma en pa was nie die langste mense nie. Ek gaan vir ewig dit mis, want gister toe ek my pa se huis die speech geskryf het, toe begin ek honger raak. Toe kyk ek na die kombuis en sien my pa is nie daar nie. Ek moet self kos maak. Okay. Nommer 3, Dumbo Hills. Ek het nie baie geskryf oor Dumbo Hills nie, want ons almal weet dit was sy lewe gewees. Sy lewe was altyd na parstyd, want in parstyd, dan onthou ek, na parstyd, wanneer hy vir 20 ure gewerk het, kom hy by die huis. En dan praat hy met werk, nadat hy 20 ure al klaar gewerk het. Dit wys hoe committed en anders hy was oor sy werk. Ek en my broer het altyd gelaaitjie, maar ons het maar saam gepraat oor wyn. Ek onthou in die middel van ek en my broer en my pa het altyd in die middel van die vakansies saam met hom rondgery, Hermanus toe, Karoo, waar ons was. Toe onthou ek een keer in die Karoo, toe raak my pa se wyn op. Toe vra ek vir pappa, koop net nuwe wyn. Toe sê hy sou liewe Witblins drink, want daar was nie Dumbo Hills in daai wynstoor nie. My pa het baie wyntoere vir ons gegee, en ek onthou spesifiek die vorige toer, toe het hy ons dronk gemaak voor die toer nou. En toe loop ons nou deur die keller, en toe vra my een vriend Neil, hy was ongelukkig bietjie dronk, dan vra hy vir my pa, wat doen hierdie pyp, wat doen daai pyp, wat doen daai pyp? En dan sê my pa, elke pyp weet wat dit doen. Ek onthou een keer, toe vra hy vir my pa, daaronder, toe ons daar boonop op die brug in die keller, daar is 'n pyp daaronder wat geroes is so goed, ons vra vir my pa, papa, wat doen hy pyp? Hy weet presies wat daai pyp gedoen het, waarvoor dit is.
Maar nie by die huis nie. As ek my pa vra wat die rasper is vir kaas, dan in 10 minute dan weet hy nog steeds nie waar dit is. So. Ek moet net baie dankie sê aan al die Dimwiljoos mense by werk wat sy lewe so lekker en suksesvol gemaak het, want ek dink sonder hulle sou hy dit so geniet het soos hy regtig geniet het. Die vierde ding is my pa se vriendelikheid. So vir die wat nie weet nie, ek en my broer, ons hou nogals baie van kuier. En ek dink ons het dit by my pa gekry, want ek aan die foto's wat ek gekyk het gister in die album, staan ek en my broer van 5 jaar oud, ons kan nog eens praat hier met bottels wyn en glase wyn in ons hand. So vir die wat mense wat hom nog nie so goed geken het, soos julle gehoor het al die stories nie, hy was regtig die gaafste en vriendelikste mens wat al bestaan het. Ek onthou altyd, my pa het vir ons gevra, ons het altyd vir my pa gevra, as ons by hom kan braai, /piri, as ons nie 'n plek gehad het om te kuier nie, saam ons vriende, dan sou ek en my broer en sy vriende by hom gaan braai en dan sou ons het nie gevra vir hom nie, maar dan sou hy vir ons kos maak, hy sou vir almal drank gee, hy is die vriendelikste mens wat hy kon gewees het. Maak nie saak waar hy praat, hy sou met jou gepraat het. Maar dan seker 'n paar van julle weet dan ongelukkig my pa, as hy kwaad geraak het, dan raak hy baie kwaad. Altyd as my broer en ek gesien het hy's kwaad, dan sal ons in die kamer gaan wegkruip, want dan weet ons het nie 'n kans staan nie. Ek weet in Dimwiljoos, party van julle het seker ongelukkig dit beleef, want dis seker hoekom hy so 'n suksesvolle wynkellermeester was, en dat die wyn van Dimwiljoos so amazing is. My pa was seker een van die snaakste mense daar buite, omdat hy altyd die snaakse kant van iets gesien het. Die ding wat ek die meeste gaan mis, wat Albert daar klaar gepraat het, is sy dad jokes. Hy vertel die flauwste jokes op die randomste tye, en dan is dit nog steeds snaaks hoe flauw dit is. Die een wat ek altyd sal onthou is, wanneer hy altyd vir ons gesê het, out of nowhere, eendag was daar 'n man, maar nou is daar baie. So. En dan wil ek net aan almal sê wat hier vanaand is, vanmiddag hier is. Baie dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit baie wat julle van ver af gery het tot hierso om vir my pa te kom celebrate. En dat ons asseblief na die tyd vir hom kan celebrate met 'n glas Sauvignon Blanc Dimwiljoos. Okay, dan wil ek net afeindig met, ek weet papa kan my hoor. Ek wil net sê dankie vir alles wat papa gedoen het vir ons, vir ek en William. En dat ons regtig vir 'n beter papa kon gevra het. En dat ons nie kon beter groot gemaak het. Baie dankie. Mariet van der Merwe, sy suster, sal die volgende hulde blyk. Ek kan nie help om te wonder wat Martin sou gesê het van hierdie vreemde weer nie. Donder weer in Mei. Ek het 'n rukkie terug het daar vreemde winde gewaai en ek kan onthou ek het met Martin oor goed probeer praat, ander goed, maar hy het elke keer teruggekom na hierdie vreemde wind wat waai en wat die effek gaan wees daarvan op die wingerd en op die wyn. So ek dink hierdie wat hier val is vir my baie spesiaal dat ons op so 'n vreemde dag van Martin moet afskeid neem. Kry ek net die ding aan. Ek werk baie met Rosemart in my werk en ek het 'n boekie wat 'n mens met kinders gebruik. Die boekie se naam is Beginnings and Endings with Lifetimes in Between. En dit sluit so mooi aan, Kathleen, by wat jy gesê het. Dit is wat ons het, beginnings and endings with lifetimes in between. Hoe sou ons kon dink dat ons by Martin se ending sou uitkom? Ek was by hom Sondag, ek en Alexander was daar. Hy was siek, hy was baie siek. Maar hoe onverstaanbaar dat hy maandagoggend nie meer daar was nie. So ons is nie by ons ending nie, ons is nog by die lifetime in between. En ek dink ons moet dit lewe. En dat ons hier weer 'n les leer, soos wat jy sê, die ending. Ons weet nie wanneer die ending is nie, maar ons is ongelooflik dankbaar vir die lifetime wat ons saam met Martin gehad het. Ons kom uit 'n familie waar ons pa John Alexander Moore
'n oorlogveteraan was. Hy was in die Tweede Wêreldoorlog en uiteindelik nooit daaroor gepraat nie, maar dit was nogal 'n redelike wesenlike ding in ons huis, die teenwoordigheid van wat hy deurgemaak het in die Tweede Wêreldoorlog. Hy was 'n moth. Nou ek weet nie of die moths nog bestaan nie, ek dink amper so, Memorial Order of the Tin Hats. En ons het groot geword in 'n huis waar ons na baie moth-funksies toe gegaan het. Hulle het hoenders gebraai, net Janine, kuikentjies gebraai vir fondse. En hulle het goed gedoen. Dit was 'n organisasie wat teruggeploeg het in die gemeenskap. Nou my pa, dit was sy plek, die moths. En ons was baie by die moth-terrein, daar was danse en dit was omtrent 'n storie. Ja, ek dink nou aan allerlei ander stories rondom die moths met die oom wat sy hare gewas het met Nair for Hair, een van die moth-ooms. Maar ja, so daar's baie sulke stories rondom dit. Logies dan ook, omdat my pa oorlogveteraan was, was die poppieblomme 'n belangrike element met die Remembrance Days. En ek kan onthou ons pa het marcheer daar met 'n klompie, ek weet nie of dit medaljes was of hulle dit net goedkoop vir hulle gegee het nie, maar hulle het marcheer deur Woester se strate elke Remembrance Day. En ek kan onthou ek en Hans het op 'n stadium heeltemal toevallig by Hermanus gesit by Burgundy Café, op 'n restaurant. En toe sit Remembrance Dag en toe lê die moths kranse daar by die kanon of 'n ding daar by Hermanus. En hierdie week was dit die snaakste ding. Ek het 'n boekie gegryp, Willie het vir my die boekie gegee. Margaret Roberts kry 'n boekie en ek het hom begin gryp daar want ek moes notas maak want ons het baie reëlings gehad. En ek begin skryf op die blad met poppieblommetjies. En op 'n ander keer bel iemand en ek blaai sommer so om na 'n ander blad toe en is weer poppieblommetjies. Dieselfde oeps, wag nee, ekskuus, dis nog nie daar nie. Waar is ons? Hy moet nou eintlik reverse. Ek wou eintlik by die eerste blad uitkom. Ag, maar maak nou nie saak nie. My skoondogter uit Los Angeles stuur vir my foto's van my kleindogter Ruby en sy sit tussen die poppies. So dit was net vir my baie betekenisvol hierdie week. Ek sal altyd aan Martin en aan my pa dink as ek 'n poppie sien. Ons moet hierdie eintlik nog speel, nee Albert. Moet ek hom nou speel? Ons hoop hy kom deur. Albert het gevra ons moet dit speel omdat dit so tipies is van Martin. Nou hoe doen mens nou dit? It's good to touch the green grass of home. Yes, and all come to greet me on my native sun. It's good to touch la 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 la. Ja, dis tipies Martin, nê. Ons het baie keer sommer met by Betty's Baai as hy daar kom kuier het ons sommer op YouTube op die groot skerm al ons gunsteling musiek gespeel en hy kon hom so verlekker daarin. Goed, let's get to our mom and the Woester Standard. Our mom was proud of us, sometimes if it wasn't even really, with no real reason. And then she would phone the Woester Standard. How embarrassing. I remember I was very small, and then I made some kind of a picture or drawing, and I told the story about it.
She phoned the Worcester Standard. Hans is busy sorting my photos. You know, I stood there like not impressed, and I was very small. So we've got a standing joke in our family that anytime something happens, Janine and I would say, Mom would have phoned the Worcester Standard. Now with Martin, it was not necessary because he shined. And we saw that in the past week with so many articles, people writing wonderful stuff. I must just tell you with Emile Joubert, I don't know him, but Martin knew him well. And I used to, whenever Emile wrote something in the Burger, in his article there, I would WhatsApp Martin, or I would phone him and I would say, just please read what Emile wrote. And Martin said, Jong, Emile gaan nog in die moeilikheid kom, but he didn't use the word moeilikheid. But thank you so much for the beautiful article on Martin. In any case, yeah, so this was what we saw in the past week. He definitely featured in the Tiger Burger. For some reason or other, Valentine's Days, they would corner Martin and they would take all sorts of funny photos of him to put in the Tiger Burger, but we're still waiting for the Worcester Standard. Yeah, like Kathleen said, we grew up in Oranjemund. Martin was about 2 years old. I was 3. Janine, 2 years older, when we moved to Worcester. It was a happy place to grow up. It was a place where we started in pre-primary school, went to the same primary school with the same friends, went to the same high school with the same friends. It gave us a very, very specific kind of stability to have that, and it was wonderful times. Yeah, and so always just wonderful to spend time with Martin. Tilman, I must say, you and Leon, our cousin, will now have a spreekbeurt. You will now be able to talk, because that was really not always possible with Martin. Martin and I loved to cook together when we had a chance. That was the most amazing calamari that he made this past January. I didn't have Cajun spice. And Martin was moaning about it a bit, and then he made his own, the amazing, amazing Cajun spice. This was his passion, agriculture, winemaking. He was really, really influenced by one of his teachers. I know that he told it quite often. Mr. Dumpy Stander is also not with us anymore, but he had a huge influence on Martin. I remember at the time Martin started to grow tomatoes in our garden. I don't know how he did it because it was a really hard clay soil, but those tomatoes flourished. And that was when he was still quite small. I remember he overdosed with the sulfur. Janine, I don't know if you can recall, everything smelled like sulfur, but the tomatoes were wonderful. Reading and fishing, definitely his passion. Alexander said he's also going to start reading those books now. I'm already also busy with them. He took a book with to Durbanville Mediclinic, even though he was so sick. The book was there. Martin had an adventurous spirit, and this is one of the stories. When he was about 8 years old, he decided to climb onto his cupboard. And he talked about his blanket or duvet as his dornsie. So he and his dornsie climbed up there, and he jumped down. And obviously, he and his parachute landed on the bed, and it broke in two. And Janine reminded me that would be the times that our mom would say Martin Jack, and not Martin, not just Martin. He had a sense of humor. We all know that. And I kind of thought, should I put some of those WhatsApp messages that went between us? But I thought, not at this, not here. But we definitely also had numbered jokes with Martin. And the amazing thing is he always still laughed the loudest, even though he told it 20 times. So it was a feast with Martin around the table with his jokes. This is a story that some of you might know.
on a road trip. It was a rough road trip. Everyone was dirty. And someone asked Martin, how can you keep your hands and especially your nails so clean? And his simple answer was, I do the bread. I knead the bread dough every evening. And there was also a typical Martin one. He loved his work. Durbanville Hills, his colleagues, he really loved them. And it was sometimes difficult to talk to Martin because his focus was either on Durbanville Hills or on his two boys, Janine. Then we would try to talk to him about other things, but he kept reverting back to his favorite things, his sons and Durbanville Hills. He was a committed father. You all know that. Really, really committed. And Alexander, your words are so wonderful because he loved you. The whole, what you told about him sitting at the cricket for 8 hours for you, it is so typical of him. And I know also spending time with your friends. I met some of them. They just came to the house. They hugged us all the time. They helped us to clean stuff. It was just amazing how they also loved Martin and his paella. A message from Martin when Hans, my husband, was really very sick in this year and in ICU. Martin said, ek dink baie aan julle. Ek weet dit klink maklik, maar bly sterk en vat dit maar stadig. Ek dink ons moet vir ons daai boodskap nou neem. Dit gaan nie maklik wees nie, maar sterk. En ek sê altyd vir mense om sterk te wees beteken nie, mens kan nie huil nie. Ek het lank in 'n klerefabriek gewerk hier as maatskaplike werker in die Kaap. En dan kom die mense by my na naweek, dan sê hulle ons, daar was nou die begrafnis van wie ook al, en almal was so sterk, niemand het gehuil nie. Dan sê ek vir hulle, hoorie nee, dit werk nogal nie so nie. Mense is jy sterk as jy huil. En later het hulle na my toe gekom en gesê, Mariet, ons was sterk, ons het almal gehuil. So kom ons vat Martin se boodskap. The poppy flower is a symbol of hope and remembrance. And again, for me, the symbol of this past week. Martin, gone too soon. There's a wonderful song by Mango Groove, Africa Blue, where they talk about gone too soon. We will miss you, Martin. We will remember you. Happy landings, lad. We had a teacher at school, a Latin teacher, who used to say this to us whenever we wrote exam. He would say, happy landings, lads and lasses. Now, happy landings, Martin. We keep you in our hearts forever. We are going to have a small, just token memorial ritual from Durbanville Hillside, Kerwin Peterson. And then Janine will do a vote of thanks. Goeiemiddag allemaal. Voor die twee seuns, ons wil net veel sê van ons kant af, van Durbanville Hills. Wees sterk, bly by God en hy sal vir julle seën. Die blomme is van ons kant af, om vir julle te sê, sterkte met alles. Dit gaan 'n bietjie swaar gaan die paar dae, maar van ons kant af, ons is ook hartseer. Ons rou saam met julle en wees sterk en God sal vir julle seën. Baie dankie.
Kan julle hoor? Ek dink ek het die maklike deel gekry, net om vir almal dankie te sê, volgende mense, en ek hoop ek laat niemand uit nie. Ons dank gaan aan Durbanville eerstens Medikliniek, die ongevalle en intensiewe eenhede se personeel en spesifiek Dr. Tredu en Dr. Tron, en dan ook Dr. Louise Serfontein, Dr. Corbett. Dan aan vriende en familie in Suid-Afrika en wêreldwyd van wie ons boodskappe ontvang het, meelewing, baie dankie daarvoor. Dit beteken vir ons baie. Dan die personeel by Durbanville Hills julle is sy tweede familie, maar ek het al baie keer gedink julle is eintlik sy eerste familie. En ons staan tweede. Julle het vir hom verskriklik baie beteken altyd. Hy het baie oor julle gepraat. En dan spesifiek aan Albert, baie dankie vir jou, kan nie sien waar jy sit nie, dankie vir jou boodskappe, jou kommunikasie, duidelike kommunikasie, en so 'n bietjie vir ons rigting gegee. Jy weet, as so iets gebeur is skielik en mens weet nie mooi waar om te begin en waar om te los nie. En dan aan Jacques Brandt, vir jou ondersteuning en leiding aan Alexander en William. Dominique Kathleen Smith, Kathleen, vir jou boodskap wat vir ons altyd sal bybly. Ek sal dit altyd onthou. Ek sal altyd dink aan die dash. Dit beteken vir ons verskriklik baie. Dan aan Stellenberg Kerk vir hulle fasiliteite en aan Afbob vir hulle reëlings. Mens kan oorgee en hulle gaan voort met reëlings, dit beteken baie. Mariet, sy kollegas by Noordwes Universiteit wat vir haar baie ondersteun het en baie gedra het. En dan Tielman en Hans vir julle ondersteuning aan my en Mariet. Ons mag sterk lyk, but looks can be deceiving. Alexander, William, julle vriende, die vriende vir die hulp by Martin se huis en al die drukkies. En julle tweeetjies, julle was julle pa se kosbaarste besitting. Dankie vir al die vreugde wat julle vir hom gegee het. Ja, en dis al van my kant. Baie dankie en net 'n herinnering aan, jy weet, almal wat kan dit raai maak by Durbanville Hills kelder, nou na die verrigtinge hier. Baie dankie. Baie dankie. Dit bring ons aan die einde van die verrigtinge.